Hoy! Hoy, naka-record na. Naka-record na. This song is dedicated to my BF. Ewan, hindi ko kilala. Tapos, game. Tumingin ka doon. So, paano ba? Ano ba kanta? Yan. So, yung ordinary days for you. Tumingin ka sa camera! If there is someone cares like I do. Real so... Sige. 1, 2, 3. Teka lang, wala. Teka lang. 1, 2, 3, go. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the Ano mo rin? Tumingin ka kasi doon. Ayun o. Baka alis kayo dyan. At dito kayo sa harap niya. Ano tayo? Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ang magsayaw ay di biro. Liyad, liyad, liko. At meron kang liko. Huwag mo igalaw, ate. Umagod. Tak, 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 tak. Alayo! Paktak mo. Ano ba yan? Huwag mo kong alugin. Itaktak mo. Itaktak mo. Tak. Inaalog mo. Tak. Itaktak mo. Tak mo. Itaktak mo. Tak mo. Teka lang eh. Ano ba yan? Sige, yung ulitin mo. Tak mo.